Okay. Good evening, student. Again, समस्त क्वेश्चन मो वॉइस क्लियर अच्छी. Everything is clear. Thank you. देखो तो आज जो important discussion तुमମାନଙ୍କ सहित अच्छी about upcoming prelim exam पर जो prelim exam तुमମାନଙ୍କର अक्टोबर मासरे हेबाकु जाउछि. तो ता पूर्व कहि दउछि फाइनली आज तुमମାନଙ୍କର मेन रो रिजल्ट बाहरिछि. हम ग्रुप रो बहुत सारा पिला मध्य मेन क्लियर करछन्ति. तो सेमानकर इंटरव्यू रिलेटेड जो क्लास टा सेटा मु तुमମାନଙ୍କୁ ପରେ इन्फॉर्मेशन देबी. ए क्लास डिटेल्स सेटा कहूनी. बस एति खाली कहबी आज जो डिस्कशन अछि अपकमिंग प्रीलिम जोड़ा कि अक्टोबर मासरे हबाकु जाउछि. ए क्लास को लास्ट जेहेतु लाइव क्लास रेटा अच्छी कहीं भी मझे डिस्टर्ब करिवो नहीं. बेसी समय नेबिनी. मैक्सिमम 15 ରୁ 20 मिनिट नेबी. ए 20 मिनिट भितर मु जो डिस्कशन करी तुम ईच एंड एव्री वर्ड एंड ईच एंड एव्री पॉइंट इंपोर्टाट रहिबो. आज जो माराथन क्लास था मुझे एक्सटेंड कर काली की जेहेतु जेहेतु आज रिजल्ट आसला पिला माइंड रे चलती जे एग्जाम केबे हम केमती आमे प्रिपरेशन करबा एवरीथिंग से रिगार्डिंग मु तुम सहित डिस्कशन करबी. बर्तमान समस्त रेडी अच्छो. कहीं भी किसी डिस्टर्बांस करबनी. बस तुमको ये 15 मिनिट शुणिबार अच्छी. साउंड समस्त क्लियर अच्छी. एगेन क्वेश्चन समस्त साउंड क्लियर अच्छी. ओके थैंक यू. गोटे सेकेंड स्टार्ट करवा क्लास को. अच्छा समस्त को पीडीएफ शो होची जहाँ पे हमें डिस्कशन करवा. समस्त शो होची. ओके थैंक यू. जे फास्ट पॉइंट मोर एयर होची जे बहुत सारा पिलांको माइंड रे वर्तमान ठू एबेठू माइंड रे काउंटिंग आरंभ ହେଇଯିବ जे सर केबे एग्जाम होची. देखो जदि एटा मोर देखो आज ए टॉपिक ऊपर मु डिस्कशन करिवि और केबे भी मु तुम सहित लाइव डिस्कशन करिविनी. जेबे एग्जाम डेट आसीबो बस सेही दिन ही तुम निजे को पचारिबो जो डेट मु तुमन को कहिथिले से डेट ठीक अछि कि भूल अछि. ओएस प्रिलिम एग्जाम 2025 टा आमर केबे फाइनल हम तुमମାନଙ୍କର फाइनली अक्टोबर मासरे हम. बहुत सारा पिलांकर माइंड रे न्यूज आस्तला यूट्यूब रे वीडियो वायरल हुए नवेम्बर रे किछि यूट्यूब चैनल कहंती किछि यूट्यूब चैनल डिसेंबर बेली कहंती. मु किंतु वेरी बिगिनिंग रो मु तुमको आरंभ रू कहिछि जे अक्टोबर ही हुए. अक्टोबर रे ही हमार चांस बहुत पॉसिबिलिटी अछि. जेहेतु तुमମାନଙ୍କର एग्जाम तुमମାନଙ୍କର 6 तारिख सेप्टेम्बर 6 रु इंटरव्यू स्टार्ट होछि. इन द सेंस समस्त प्रोसेसिंग हेकिरे ऑलमोस्ट सेप्टेम्बर एंड रे तुमମାନଙ୍କର मेन रो बा इंटरव्यू रो रिजल्ट आसी. तार तो रिजल्ट आसबार मिनिमम 15 ରୁ 20 दिन पर मिनिमम 15 ରୁ 20 दिन पर प्रिलिमिनारी एग्जाम होता है. ताहले हमर अक्टोबर रे एग्जाम हम ताले अक्टोबर मासर संडे दिन एग्जाम हम ताले संडे दिन केतरा संडे रहउची 1 2 3 4. ताले प्रथम दीटा हबर चांस समान है. प्रथम दीटा हबर चांस नहीं. ताले आम पाखे दुईटी डेट रहउची. गोटे रहउची 19 तारिख. गोटे रहउची के तारिख ना 26 तारिख. जदि मोर एक्सपीरियंस अनुसार मु जदि तुमको कहे जे एक्चुअली एग्जाम मोस्ट प्रोबेबिलिटी को डेट रहबार एग्जाम मात्र 7 दिन डिफरेंट हो पारे किंतु मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट आमर केबे हबर चांस अछि. 40% चांस अछि 19 तारिख रहा पाई. 60% चांस अच्छी 26 तारिख रहा पाई. तार तो आम इथे कन्फ्यूजन हबानी जे 26 कि 19 बस माइंड मेकअप करबा आइदर 26 रहबो किंबा 19 रहबो. जदि भी चेंज होची 7 दिन डिफरेंट सेटा केबे भी हमर प्रिपरेशन ऊपर इंपैक्ट पकेबो नाही. ताले पूरा क्लियर हलो जे तुमମାନଙ୍କର 19 तारिख किंबा 26 तारिख रे एग्जाम डेफिनेटली हबो. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट होची तुम मानकर ऑफिशियली नोटिस केते दिन पूर्व आसी था. ऑफिशियली नोटिस केते दिन पूर्व आसी था. तुमरो मिनिमम 50 ରୁ 55 दिन पूर्व बेले बेले 60 दिन पूर्व मध्य नोटिस आसी था. जदि आज डेट को हमें कैलकुलेशन करबा आम पाखरे 60 ରୁ 64 डेज पाखापाखि टाइम अच्छे. तार एठी क्लियर हो आसंता ए जो आज तो पड़े गला ए सप्ताह तो अपकमिंग वीक रे अपकमिंग वीक रे मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस रहउची तुमମାନଙ୍କର कौन आसिया पाई ना डेट आसिया पाई जे को डेट रे एग्जाम होची. किंतु माइंड मेकअप एति करो जे 19 रे हबो किंबा 26 रे हबो. एटा होची फास्ट क्लियर. एबे मु तुमମାନଙ୍କୁ सेही एतिकी दिनर डिस्कशन ऊपर तुमମାନଙ୍କ सहित किछि आलोचना କରିବାକୁ चाहूची.
ମନେ ରଖିଲେ ତୁମେ ବର୍ଷ ତମାମ ଯେତେ ପ୍ରିପାରେସନ କର କିନ୍ତୁ ଶେଷ 60 ଦିନ ବା ଶେଷ 50 ଦିନ ପ୍ରିପାରେସନ ତୁମ ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଏ। ତୁମେ ଆକୁ ମାନ ବା ନ ମାନ। ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନର ଏକ୍ଜାମ ଦଉଥିଲ ବା ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଥିଲ, ଏକ୍ଜାମର 15 ଦିନ ହିଁ ତୁମକୁ ଏମିତି ପ୍ରିପାରେସନ ତୁମେ କର ଯୋଉଟା କି 90% 80%ର ସ୍କୋର କରିଥାଅ। ଏଇଟା ଅନେଷ୍ଟଲି ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏ କେସରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ ଡୋପାମିନ୍ ହରମୋନ ସିକ୍ରେସନ ହଉଛି, ତ ଏ ଯୋଉ ହରମୋନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟେଡ। ତ ଅଟୋମେଟିକ ଯେତେ ଆମେ ଏକ୍ସାମରେ ପାଖାପାଖି ହବା, ଏକ୍ସାମରେ ନିୟରେଷ୍ଟ ହବା, ଅଟୋମେଟିକ ଆମର ହରମୋନାଲ ବାଲାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଇନବାଲାନ୍ସ ହବାର ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଆହୁରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ କରିଦିଏ ଯେ ମତେ ପଢିବାର ଅଛି, ମତେ ଜବ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହୁଏ, ଦି ପ୍ରକାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହୁଏ। ଦି ପ୍ରକାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଣ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହୁଏ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇବି, ଏଇ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ 100% ପାଇବି। ଆକୁ ଯିଏ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲା ସେ ସିଲେକ୍ସନ ପାଏ। କିଛି ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଏ ବର୍ଷ ଦେବି ନା ଦେବିନି, କେମିତି ପଢିବି, କଣ ପଢିବି, କେମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରିବି, ମାନେ ଅନେକ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଫାଇନାଲି ଫେଲ୍ ହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 100% ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରି ଯୋଉମାନେ ପଢନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆଡଭାଇସ୍ ରହିବ, ଦୀର୍ଘ 5 ରୁ 6 ବର୍ଷର ଯେତିକି ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଇ 10 ମିନିଟରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ହୋଲ 5 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ମୁଁ 10 ମିନିଟରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ନା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ଅଛି। ଯେ ତୁମେ ଏ 50 ରୁ 60 ଦିନ କରିବ କଣ? ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କର ମୋ ଟାର୍ଗେଟ କେତେ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁହନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କେସରେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଥାଏ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛ କୌଣସି ହଲିଡେ ପିକନିକରେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛ, ମୁଁ ଏତିକି ଦିନ ବୁଲିବି, ଏତିକି ଜିନିଷ କରିବି, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍। କି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି ସେଥିରେ ବି ଟାର୍ଗେଟ ରହୁଛି ଯେ ଏତିକି ସ୍କୋର କଲେ ମୁଁ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ରହିବା ଦରକାର 100+। ବହୁତ ସାରାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫେର ଆସିବ, କାହିଁକି 100+, କାହିଁକି 100 ତଳକୁ ନୁହଁ। ମୋର ସେଟା ମତଲବ ନାହିଁ। ମତଲବ ହଉଛି ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ 100+ ଟାର୍ଗେଟ। କାହିଁକି? ମୋ ପାଖରେ 200 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, କମ୍ପିଟିସନ ହାଇ। କମ୍ପିଟିସନ ହାଇ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ ନଥିଲେ ଫର୍ମ ପକେଇବାରେ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେମ୍ପ ପିଲା ଏଥରକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ତ ନୋ ଡାଉଟ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି 200 ପୋଷ୍ଟ। 200 ପୋଷ୍ଟରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଏଥର ରିଜର୍ଭେସନକୁ ନେଇକିରି ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ ଯୋଉ 50% ଏଭବକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଫାଇନାଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି ନା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଆଇ ଏମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ମେନ୍ ସାଇଡ୍, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। ବଟ୍ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ପରେ କଥା ହେବି, ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ କରିଦବ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ ହେଇଛି, ସେ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ତୁମମାନଙ୍କୁ 5ଟା କ୍ଲାସ ନେବି। ସେ କ୍ଲାସରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି ତୁମକୁ କଣ ପଢିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଚାଲ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ହଁ ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ତାର ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟାର୍ଗେଟ ନେବା 200 ପୋଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ। ତାହେଲେ 200 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୋତେ କଣ ଦରକାର? ମୋତେ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଅଛି। 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍, ଇଏ ହଉଛି ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍। ଏ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଗେମ୍ ହଉଛି ଏଟା। ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା କଣ? ମୋ ପାଖରେ କୋଉ କୋଉ ଚାପ୍ଟରକୁ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବି? ପଲିଟି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇକୋନୋମି। ତ ଏତିକି ଭିତରେ ମୋତେ ସ୍କୋର କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସାର୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ସାର୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍, ତା ଭିତରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର ନାହିଁ। କେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦଉଛି ଦେଖ। ପଲିଟି ତୁମକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବାର ଅଛି 15 ମାର୍କ। କାହିଁକି? ପଲିଟିରେ 20+ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ପଲିଟି ତୁମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପଲିଟି ରିଗାର୍ଡିଂ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଆମର ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ବା ତୁମକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମାନେ ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ରେ ବି ଅଛ, ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମେ ଜିଏସ୍ ଫାଇଲକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ପଲିଟି କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇଛି। ପଲିଟି କ୍ଲାସରେ ଯେତିକି ଅଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଏତିକିକୁ ସାରି ଦଉଛି, ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି ସେ 15+ ସ୍କୋର କରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉଠି ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଛି, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ବାକି ଅଛି। ଏ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ବି ତୁମେ ଯଦି ସାରି ଦଉଛ, ଫିର୍ ବି 12 ରୁ 13 ମାର୍କ ରଖିବ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି।
ତା ସହିତ ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ করে তুমি ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଲା ଆମର ପଲିଟି। ଆମେ ଏହା ରଖିବା ପଲିଟିକୁ 15 ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋରରେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ମନେ ରଖ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରେ କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏହି ମେସେଜ ଟିକେ କରିବନି, ଟିକେ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଦେଖ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କଣ ନା ଆମକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଠାରୁ ଅପ୍ ଟୁ ଅଗଷ୍ଟ, ଓନ୍ଲି ଅଗଷ୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଅକ୍ଟୋବର ଏକ୍ସାମ ହଉଛି, ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବାର ଅଛି, ପୁରା ଡିପଲି ପଢିବାର ଅଛି। ଆଉ ମନେ ରଖ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଟାର୍ଗେଟ ନବା 10 ମାର୍କ। ତାପରେ ଜିଓଗ୍ରାଫି 5 ମାର୍କ, ହିଷ୍ଟ୍ରି 5 ମାର୍କ, ଇକୋନୋମି 5 ମାର୍କ, ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ 5 ମାର୍କ। 5 ମାର୍କ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମନ ଭିତରେ ଆସୁ ଏତେ କମ। ତୁମେ ଯଦି ଆକୁ ମିଶଉଛ ତମର 45 ମାର୍କ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ, ତୁମେ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ ବେସ୍ କରୁଛ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ 5 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ଯେତିକି ଜିଓଗ୍ରାଫି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଛି ସେତିକି ଜିନିଷ ପଢ। ପାଞ୍ଚଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ଆଣିବ, ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ କହିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯେ ତୁମକୁ ଯେତିକି ଟପିକ ଦେଇଛି ଆମ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଛୁଇଁବା। ଇକୋନୋମି ତୁମକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପଢେଇଛି ଆରାମସେ ତୁମେ 5 ପାଇବ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ତୁମକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସାର୍ ଆମେ ଆନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା ନା ମିଡିଆ। ମୁଁ କହୁଛି ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 4-5 ମାର୍କ ପଳେଇବ ସତ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଡର୍ଣ୍ଣରେ ଯେତିକି ତୁମକୁ ପଢେଇଛି ବା ଯେତିକି ପଢେଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାପିଡ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ବି ନେବି, ଯେମିତି ପଲିଟିର ନେଉଛି। ତ ତୁମେ ସେତିକି ଭିତରେ ହିଁ ଆରାମସେ ସ୍କୋର କରିପାରିବ 5+। ତାହେଲେ ଏତିକି ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବା, ଯେ ଏତିକି ସବଜେକ୍ଟ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ, ଆମେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଏତିକି ମାର୍କ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଗତ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଯିବନି, ସବୁବେଳେ ଥିଓରିକୁ ମଜବୁତ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଥିଓରି ଯୋଉ ପିଲା ଗତ ବର୍ଷ ପଢିକି ଯାଇଥିଲା ସେ ପିଲା ପ୍ରିଲିମ କ୍ଲିୟର କରିଥିଲା। ଏବେ ବି କହୁଛି ତୁମକୁ ଥିଓରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କେତେ? 5 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ କେବେ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବନି, 5 ଘଣ୍ଟା କେତେବେଳେ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। 5 ଘଣ୍ଟାରୁ କେବେ ବି କମ ଦେଲେ ହବନି। ତାହେଲେ 5 ଘଣ୍ଟା ଦବ କେତେବେଳେ? ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଡିଫେନ୍ସରେ ଚାକିରି କରିଛି, କିଏ ପୋଲିସରେ ଚାକିରି କରିଛି, କିଏ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଛି, କିଏ ଟିଚର ଅଛି, କିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ କରିଛି, କିଏ ହାଉସ ୱାଇଫ୍ ଅଛି, କିଏ ଘର କାମ ଘରେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ରହିଛି, କିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଇ ପଢୁଛି। କିଛି ବି ନୁହେଁ। ମୋର କହିବା କଥା ତମ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ ତମକୁ 5 ଘଣ୍ଟା କେତେବେଳେ ବାହାର କର। ସପୋଜ ଗୋଟେ ହାଉସ ୱାଇଫ୍ ଜଣ ଅଛି, ସେ ରାତି 11ଟାରୁ ରାତି ଧର 2ଟା ଯାଇ ପଡିଲା, ରାତି ଧର ହଁ ସପୋଜ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛି, ତାର ଧର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡ୍ୟୁଟି 8 ଘଣ୍ଟା ଥିବ, 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବ ତା ଟାଇମକୁ। ତମକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତମର ପୁରା ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ଥିବ, A B C। ସପୋଜ ଆଜି ଏ ସିଫ୍ଟ ଅଛି, ମୋତେ 5 ଘଣ୍ଟା ପଢିବାର ଅଛି। ମୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଟାଇମ୍ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ଦିନ ସାରା ସିଡ୍ୟୁଲ ମୋର କ'ଣ, ମୁଁ ତାପରେ ମାଇନେଜ କରିଦେଲି ମୁଁ 5 ଘଣ୍ଟା ପଢିବି କେତେବେଳେ। ସକାଳ 5ରୁ 7 2 ଘଣ୍ଟା, ସେକେଣ୍ଡ ଖରାବେଳ 2ଟାରୁ 3ଟା 3 ଘଣ୍ଟା, ଫେରେ ରାତି 10ଟାରୁ 12ଟା। ସରିଗଲା, ମୋର ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଗଲା। ତ ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ତୁମେ ତାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବ। ଆଜିଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ନିଜର ଗୋଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖ। ନିଜେ ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଥାଏ, ଯାହା ବି କିଛି ପଢାଏ ଯାହା ବି କିଛି କରେ ଏ ଡାଏରୀରେ ଲେଖେ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏବେ କରିବ କ'ଣ? ଏଟା ହଉଛି ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେପ୍, ଯେ ଯୋଉମାନେ ରାପିଡ ଫାୟାରରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ବା ରାପିଡ ଫାୟାର ଓରିଏଣ୍ଟେଡରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚରେ ସବୁ ବ୍ୟାଚରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ। ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଛାଡିଗଲି। କୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଲ? ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜ କେମିତି କରିବ। ୱେଟ୍ କରି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କର। ଦେଖ 5 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ କ'ଣ ପଢିବ। ସି ସାର୍ଟ କାଲିଠାରୁ ଟାଇମ ଦିଅ ବି, ଆଉ ସମୟ ହାତରେ ନାହିଁ। 50 ଦିନ ସି ସାର୍ଟକୁ ଟାଇମ ଦିଅ। ସି ସାର୍ଟ କେମିତି ଟାଇମ ଦବ? ଆମର ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି 8ଟା ବେଳେ 15ଟା ଲେଖା MCQ ମୁଁ ଲାଇଭ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। ତୁମକୁ ପଢିବାର ନାହିଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ଅଛି ତୁମେ ପଢନି ଆଉ ସି ସାର୍ଟ, ତୁମେ ଏଇ ଲାଇଭ କ୍ଲାସଟାକୁ ଖାଲି କରିବ। ତୁମେ ଦେଖିବ 15ଟାରୁ ସ୍କୋର ହଉଛି କେତେ। କାରଣ ଆମେ ଏଇ 60 ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ଓଭରଅଲ ଧରିବା, ସପୋଜ ମୁଁ 20ଟା କ୍ଲାସ ନେବି ମ୍ୟାଥର, 20ଟା କ୍ଲାସ ନେବି ରିଜନିଂର, 20 × 15 ତ କେତେ ଆସୁଛି ନା 300 ପାଖାପାଖି ମ୍ୟାଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 300 ପାଖାପାଖି ରିଜନିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଉଟା କି ତମେ ଲାଇଭ ଡିସ୍କସନରେ ପାଇଗଲ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଠି ତମର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଯଦି କରୁଛ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ, ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ।
प्रत्येक दिन घंटाए तुम्हें क्या टाइम दब आइदर पॉलिटी किंबा ज्योग्राफी प्रत्येक दिन घंटाए क्या टाइम दब इकोनोमिक्स आउ घंटाए क्या दब आइदर हिस्ट्री किंबा इकोनोमिक्स किंबा तुम मानकर ओडिशा रिलेटेड आ सबुदिन गोटे घंटा रखिबो एमसीक्यू पर माइंड रे क्वेश्चन आसीबो जे सर आम एमसीक्यू करिया कोडू बर्तमान बतेबी जोटा कि तुमको एप्लिकेशन में दउछि हम रैपिड फायर बैच जोटा दिया जाउछि एबे मो बैच को जाउछि कहीं ना बैच रो क्लास को तुम केमती मेंटेन करिवो सेटा होछि इंपोर्टेंट कारण मु मो वे रे दे चलछि तमे सेटा बुझी पारुछ कि सेटा इंपोर्टेंट कंटेंट को नॉर्मली जीवो कंटेंट रे गोटे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट अछि जीएस 1 को गला जीएस 1 रो ऊपर जहाँ अच्छी पारिब करिवो जो 100 एमसीक्यू लिखाई सेट 1 सेट र आंसर सेट 2 र आंसर सेट 3 र आंसर सेट 4 आंसर सेट 5 और सेट 6 टा अपलोड हेनी जोटा कि हम अधा डिस्कशन करछे एई क्वेश्चन को खाली रिवीजन कर कारण एइथिरे तुम आराम से वर्तमान सुधा तुमको 300 400 क्वेश्चन दे सारे और समस्त क्वेश्चन करेंट को बेस कर এই क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर कारण समस्त क्वेश्चन रो पूरा ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दिया जायछि आ जोड़ा कि ओपीएससी जमती पैटर्न रे तुमको पचारुछि एग्जाम रे क्वेश्चन से पैटर्न रे दिया जाउछि जेमती गोटे साइड इंग्लिश गोटे साइड ओडिया तुम्हें सेही फॉर्मेट रे तुम्हें एबेटू प्रैक्टिस कर आराम से तुम्हें पाइगल एबे क्वेश्चन आसिला जे थ्योरी कथा सबुदिन सकाळ तुमको कहिछि थ्योरी पढ़िया जीएस 1 को गल किछि ना सीधा पळै गल तुम पॉलिटी सेक्शन को किबा मैराथन को पळै गल किंतु गोटे जिनिस एठी कहया चाहूछि पिले करेंट अफेयर सहित स्टैटिक करेंट अफेयर इंपोर्टेंट केमति मिलिटरी एक्सरसाइज इंडस वाटर ट्रीटी सिमला एग्रीमेंट S-400 जोटा कि भेरी इंपोर्टेंट न्यूज ए वर्ष थिला तो आगा भितु तुम 3टा कि 4टा क्वेश्चन पाइबो ए समस्त टॉप जेमति आज सकाळे गोटे वीडियो करी तुमको ग्रुप रे छाड़थिली ओबीसी को लेकिन समस्त देखी कि ना ओबीसी रे गोटे छाड़ी मु कहीं छाड़ी जानच ए वर्ष गोटे क्वेश्चन डेफिनेटली आसबो ओबीसी जे ओबीसी रो हाँ हाँ पूर्व वर्ष करेंट अफेयर आसी नथला बेली आमे ए वर्ष आसीबोनी समिति किछि नाही आज भी कहूछि 100% करेंट अफेयर ए वर्ष आसीबो माने आसीबो आउ फेरे 15 एभव क्वेश्चन आसीबो गत वर्ष जो आस्तरा बड़े टू द पॉइंट वाला क्वेश्चन आसीला तो आप आसला कौन ना ये जो ओबीसी रो जो क्वेश्चन मु तुम वीडियो जो तुमको देइतेली इधर बहुत सारा डाटा अछि जेमति को कमीशन केउ कमीशन तुमको क्रीमी लेयर विषय अप्लाई करबा पय कहतला क्रीमी लेयर कांसेप्ट कोन अछि तार वीडियो और पीडीएफ मते एठी मु अपलोड करदेबी ताहले ए जो बैच रे जहां भी अछि तुमको मु बा कहूछि आजिरो डेट सुदा जति मु पढैछि और जति कि सीसैट क्लास मु भी करैछि आजिरो डेट रे एग्जाम हुए गोटे पिला जे संपूर्ण जिंस सारी से आज भी क्लियर करदब किसी किसी जिनस अच्छी जोटा कि अपलोड ହେଇନି ଯେମିତି କି ତୁମମାନଙ୍କର କି ସିନା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଲାଷ୍ଟ ପିଡିଏଫ ସେଟା ମାରାଥନ ଥ୍ରୁ ଦେଲା ବେଳେ ସେଟା ଏକାଥରେ ଦେଇଦେବି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ସିନସିୟର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯିବି ଟିକେ ସିରିୟସ ହେଇଯିବି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ ଦେବି କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ ବି ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଯେ ଆଉ ମାତ୍ର 50 ଦିନ ଅଛି ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ସକାଳେ ତମକୁ ମୁଁ ଟାଇମ ଟେବୁଲ କହିଦଉଛି କେତେବେଳେ କ୍ଲାସ सकाळे जेमती पढ़ौली मैथ रिजनिंग को सेट सेटा कल इवनिंग 7टा बेले आम जीएस ऊपर ध्यान देवा आउ तुमको 8:30 बेले भावुँ तो कंटिन्यू करी जोटा कि एमसीक्यू रोला जमती हाँ बेले बेले जब हुए गोटे छोट रिक्वेस्ट यदि रखियो मोर बेले बेले हुए मुझे एक्सट्रा क्लास निए जमती दिन टाइम रे यदि कौन पिला लाइव क्लास न कर तो रेकर्डिंग देखो दिन बेला मुझे बहुत समय फ्री रुए यदि कौन कारण मुझे एक्सट्रा क्लास नौ कहीं भी केवे ओरिड हबनी भाविबनी जे आमे लाइव करि पारुनु तुमे काइंडली ताको रेकॉर्डिंग देखि सारिबो एटा मोर गोटे छोटिया अनुरोध टे तुमको ओके तो थैंक यू स्टूडेंट जदि एबे भी लास्ट को कहूछि जदि फिर भी किछि पर्सनल डाउट रहउछि सर मोर फिर भी डाउट रहउछि तुमे मते कॉल करि परिबो वर्तमान में कल मॉर्निंग रे मते कॉल करि परिबो कोनोसी गाइडेंस पाई मते कॉल करि पचारि परिबो ओके तो काली ठर हमरो कंटिन्यू सब जिंस हबो तो आउ थरे कहि दउछि तो ए जो एप्लीकेशन रे तुमे जो जॉइन करिछो तुमको देखी दूसरी आदित्य एकेडमी जो एप्लिकेशन अच्छी तुम डाउनलोड करदेव एटा को हाँ तो एटारे मु देखी दूची ए 3टा बैच रे समान कंटेंट दिया जायछि ए जो प्री प्लस मेन जोटा कि पुराना बैच ला इथरे जो कंटेंट अच्छी तुमरो ए जो प्री प्लस मेन रे इथरे मध्य प्रीलिम रे कंटेंट को भी मु देइछि ता सहित एटा रैपिड फायर जोटा केवल प्रीलिम पई एटा रखाइछि एटा रैपिड फायर जोटा कि एग्जाम पर्यंत ओके तो थैंक यू स्टूडेंट तो आउ जहाँ जहाँ किसी डाउट थी
आराम से मते मेसेज कर देबे। हाँ जो मानक मेन क्लियर होइछि मते पर्सनल टी मेसेज कर दियो, मु तुम ग्रुप रे ऐड कर दोछि। ओके, थैंक यू।